Jose Cañete. Nakuha Murad. Yetsa. Wala. Nakuha ni Umawa. Jose Cañete. Wala. Nakuha Pungalo. Last 50 seconds. De los Reyes. Yes. Wala. Last 10 seconds. Umawan. Jose Cañete. Yes. Last 6 seconds. To Crystal. Yes. 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 To Carmelo. Yes. Goal for 2 by Carmelo. Score 44-40. Umawan. Jose Cañete. Wala. Nakuha Nunez. Wala. Nakuha Los Reyes. A minute and 30. To Carmelo. Yes. Iguales ang wala. Bola sa Carmelo. A minute and 6. Crystal. Nunez. Foul. Wala. Nakuha ni Los Reyes. Last 45 seconds. Kapoy. Gidritso. To Carmelo. Wala. Nakuha Aligway. Last 35 seconds. Aligway. To Crystal. Hit sa Chris. Wala. Nakuha ni Los Reyes. Back out. Last 20 seconds. 10 seconds to shot. Malinaw. Wala. Nakuha Kapoy. Los Reyes. 8 6 5 2 1. Wala na oras sa third quarter. Score 58-56. Labaw ang tumat-tulog kong luha. Umawan. Last 5 minutes. Jose Cañete. Gidritso. Wala. Nakuha ni Malinaw. To De Los Reyes. To Carmelo. To De Los Reyes. Yes. Iguales ang score. Iguales 58. 4 minutes and 52. Nunez. Gidritso. Foul. Malinaw. Petro. Sub. Out. Sa pulutan. Topoliko. Go Arpor, go! First free throw. Go Arpor, go! Arpor Wala. na. Last free throw. Arpor na ka. Gusto na. Score iguales 58. Wala ko sagot. Wala. Wala. Nakuha ni Sir Cañete. Umawan. O Crystal. Yetsa. Wala. Nakuha Tulico. O De Los Reyes. Yes. Yetsa. Wala. Nakuha Malinaw. 4 minutes and 10. I score 58-60. Kapoy. Yetsa. Wala. O Kapoy. To De Los Reyes. 15 seconds to shot. Back out. A minute and 23. Kapoy. 10 seconds to shot. Malinaw. Wala. Nakuha Umawan. Umawan. 1 minute and 13. Umawan. Foul. To Carmelo. Gitsa. Wala. Nakuha Nunez. Last 54 seconds. No Aligway. Patay oras na yun. 50 seconds. No. Umawan. Yes. Yes. 50%. Umawan. Last 40 seconds. Last 40 seconds. 58. Umawan. Allah. Foul.
Time out, Kumat Group. Time out, Kumat Group. Score 68-67, last 7 seconds. Labaw ang Kumat Group ang usa. Wala. Last Petro, 7 seconds. Ay, time out to sa Arbor. Total 5 2 1 0. Tawag ang Kumat Group 69